Okay, sa susunod maaga ang dadating. Shot! Ay! Goal! Galing! Galing mo! Maraming salamat po. Ay, nabutan ko din. Sige na, yan na, kunin nyo na. Wala! Tumatakbo si Boris against Morris. Morris. For safety reason po yan. Shot! Baka sumabit po kasi yung kamay, mapilayan, sayang yung kamay. Sayang ang daliri. Kaya mag-tap-in na lang. Shot! Boris! May kasamang awi yun. Kitang-kita ni Rem. Kitang-kita. Boris. Pag nagprotesta si Rep, pati itong ating computer dito, pipilitin ko. Nasa mga ayon sa atin. Gandang pasa sa kalaban. Forest! Alam mo na. Turnover. Mag-shoot naman kayo, my friend. Patapos na yung second period. Galingan nyo naman. Tatakbo naman lang kasi po. Main game kayo, my friend. Kailangan niyang tumakbo eh. No. Ayan na, traveling naman. Yes, inantok, pati yung computer. Wala yan! Yung pala yung gusto nun. Huwag mo nang ulitin yun. Huwag mo ulitin. Yung may kabog sa dibdib na lang. Minsan lang. Yung may kabog sa dibdib, yan. Ay, nako. Oh, nako. Wala pa. Ay, gandang pasa. Gandang ikot. Pinamigay. Good yan. Morris Cruz. Wala! Iba yung parehong tumalon at saka sa nakaabang, my friend. Ay, Diyos mio. Sayang. Continuous complaining, warning Morris. Pinuhag yung tatlo. Foul. Sa kabuglagwag talaga. Nakipatan mo na. Abangan tayo ng paglabas natin. La! Yun. 10 points na lang. Bargamento. Ang defense, yan na. Buhay na kaya ang laro. Ayan na. Gandang ikot. Reverse layup. 19. 8-point lead. Ano? Ay! Yan na. Mahabol na. Pag na-shoot yan, 6 na lang. Shoot mo! Oh, pag na-shoot yan, 10 ulit. Yun lang. Sige lang, error pa. Yan. Ay! Ano ba yan? Lapit. Ay, Diyos mio. Ano ba yan? Nagagalit na ako! Wala! Mega fight! Shoot! Ay, ako! Fight! Foul number 7, substitution, both teams in penalty. Ay! Air ball. Substitution. Sub. Fourteen to shoot. Lando. Wala! For 3, in and out. Rebound by number 0, Magbuos to Ay! Undo. Shot!